Sir Bossing, Madam Bossing, mayong adlaw sa tanan no. Nata karon sa yun no. Nata sa convention no. Atong sa Kwamito, National Convention. Ika-kuan nila na, ika-29. Yes. Put sila yung mga car wash, motor wash, yun no. Oh. Road test. Road test ka na test drive. Og mo na to siya nga istorya Sir Bossing, Madam Bossing no. Pibo kayo no. Pero atay napalit ginagmay.